Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Tfilin Mezuzah Sefer Torah, 8e chapitre. De manière plus précise, nous allons parler des lois du Sefer Torah. Pour commencement, le Rambam va nous parler des parashiot, des passages de la Torah, dont certains sont ouverts et certains sont fermés. Comme on a déjà parlé dans le passé, que dans le Sefer Torah, un passage, une parasha, ça s'appelle lorsqu'il y a un espace entre l'un et l'autre. Comme on peut voir ici par exemple, il y a une paracha qui est ptucha. Paracha ptucha qui est ouverte, ça veut dire qu'avant elle, il y avait un espace en entier jusqu'au bout de la ligne. L'essentiel, donc cette paracha, elle commence du début de la ligne. Le fait qu'elle commence au début de la ligne, c'est une paracha qui est ptucha, qui est ouverte. Par contre, ici, nous avons une paracha qui est stuma, une paracha qui est fermée, vu qu'elle commence donc au milieu d'une ligne. Donc, on a un espace d'au moins 9 lettres, comme on l'a appris. Et après, il y a une autre paracha qui commence, qui est une paracha donc, qui est stuma, fermée. Donc, on ne va pas traduire à chaque fois c'est quoi une paracha qui est ptucha, qui est ouverte, une paracha qui est stuma, qui est fermée. Au pluriel, on verra ptuchot, c'est le pluriel, donc ils sont ouvertes, et stumot, c'est lorsqu'ils sont fermés. Halacha Aleph, le Rambam nous dit, paracha ptucha, une paracha donc qui est ouverte, elle a deux formes. S'il a fini au milieu de la ligne, qu'est-ce qu'il fait? Il est au milieu de la ligne, il a fini, tout simplement, manière sharashita panui, donc il finit, il laisse donc toute la ligne disponible, libre, vide jusqu'au bout, ou matril a paracha shi ptucha mitrilat hashita shnia, donc il commence à partir de la deuxième ligne, qui gonze. Comme par exemple, donc ici, on voit tout simplement, ici il a fini donc la paracha précédente, non pas la ptucha, il a fini donc ici, et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse toute la ligne vide, et il commence à une nouvelle ligne. Donc cette deuxième paracha que nous voyons ici, qui yakum, c'est une paracha qui est ptucha. Halacha bet, ou paracha stuma. Non, pardon, pas medvarim amurim. Dans quel cas ça s'applique? Chez Nishar Minashita Revach, c'est s'il reste donc dans la ligne un espace qui est Shiur Teshaotiot, donc une largeur de 9, la quantité de 9 lettres, Avalim lo Nishar et la Me'at, s'il reste uniquement un peu dans la ligne précédente, ou une Gamma Besof Ashita, ou bien s'il a fini à la fin de la ligne, comme on peut voir ici, donc il a fini à la fin de la ligne, la paracha précédente, et lui il veut commencer une paracha ptucha, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse une ligne divine entière, comme le Rambam nous dit, maniach shita shnia, il laisse la deuxième ligne, donc la ligne entière, donc il la laisse vide, sans rien du tout, kula pnuya bloktav, sans écriture, ou matri la paracha ptucha, metri la shita shlishit, et il commence à partir donc de la troisième ligne, kegonze, comme ce que le Rambam nous montre ici. Donc ça, c'est en ce qui concerne les parachiotes qui sont ptuchot, donc les passages qui sont ouverts, qui commencent au début d'une ligne. Dans le Rambam nous dit halacha bet ou paracha stuma, donc une paracha qui est fermée, yesh la shalosh tzurot, elle a trois formes. Im gama b'emtsa shita, s'il a fini au milieu d'une ligne, mania revach kashiu, il laisse un espace suffisant comme il le faut, donc comme, par exemple comme on voit ici. Donc, il a fini celle-là, il veut commencer la paracha qui est stuma, donc il laisse un espace, et il commence l'irtov vesof ashita au bout de la ligne, mitrilat paracha stuma, donc le début de la paracha qui est fermé, de manière que l'espace qui est au milieu va se trouver comme ce qu'on voit ici. Donc ça, c'est la première manière comment il peut y avoir une paracha stuma. Deuxième option, s'il ne reste pas dans la ligne de quantité suffisante pour laisser donc l'espace qu'il faut. On avait déjà dit qu'il faut laisser au moins 9 lettres et après les 9 lettres, écrire encore un autre mot. Donc il n'y a pas ici, vrai, il y a la place de 9 lettres, il n'y a pas 9 lettres. Et aussi écrire un autre mot. Alors qu'est-ce qu'il fait? Yaniach hakol panouille, il laisse tout ça vide. Yaniach medrevach meroshitashne, il laisse un peu d'espace au début de la deuxième ligne, et il commence à écrire la paracha donc qui est fermée au milieu de la ligne, comme on voit ici. Il n'a pas commencé au début de la ligne, il a commencé au milieu de la ligne. Troisième option dans une paracha stuma,
s'il a fini donc tout au bout de la ligne et il veut que la paracha d'en dessous va être une paracha qui est stuma, qu'est-ce qu'il va faire? Maniach mitchilat shita shnia keshiu arevach. Dans la deuxième ligne, donc il laisse toute la place, donc l'espace qu'il faut. On matre lire ta paracha tsuma, même sa shita, il commence à écrire la paracha fermée du milieu de la ligne, comme on peut voir ici, qui gonze comme cela. Nimtzeta Omer, il se trouve chez paracha ptucha, donc conclusion de tout ça, c'est une paracha qui est ouverte. Trilata betrilata shita, elle commence toujours au début de la ligne, le olam, toujours. Au paracha stuma, un paracha qui est fermé, trilata me emtsa shita, le olam, elle commence toujours au milieu de la ligne. Halakha Dalet, un sefer she'eino muga, un livre de Torah qui n'est pas corriger, rectifier bemal avec chasser en ce qui concerne les lettres qui sont remplies, ceux qui sont manquantes, comme on l'a expliqué dans le cours précédent. Donc, si par exemple le mot toldot, s'il a un vav ou pas de vav, le mot einecha, etc., mezuzot, totafot, s'il y a le vav ou il n'y a pas de vav, s'il y a un yud, il n'y a pas de yud. Alors, efshal et taknola gio, on peut le rectifier, le corriger s'il y a une erreur, que Moshe Be'anu, comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent. Avalimta berevach apashiot. Si l'erreur qu'il a fait, c'est l'espace qu'il fallait mettre entre les passages, vekataftuchastuma, à la place d'écrire un passage qui devait commencer au début de la ligne, il a changé, il a commencé au milieu de la ligne, ou bien l'inverse, stuma ptucha, un passage qui doit commencer au milieu de la ligne, il a commencé au début de la ligne, ou bien oshehivsik berevach venir panouy, ou bien qu'il a fait un espace dans un endroit où il n'y avait pas de quoi faire un espace. C'est-à-dire dans un endroit où ce n'était pas nécessaire de faire un espace. Parce que c'est pas le début d'une paracha. Ou bien il écrit normalement, dans un endroit où il devrait faire un espace. Il a continué à écrire normalement des lignes et des lignes. Comme paracha, à paracha, il n'a pas fait d'espace à l'endroit de passage. Ou bien qu'il a changé la forme, comment on doit mettre les shirot, les cantiques, comme on verra plus tard dans ce chapitre-là, qui a une manière spéciale d'écrire les shirot, les cantiques qu'il y a dans la Torah, eh bien, Arizé Passal, il a rendu invalide le Sefer Torah, ve'eino takana, et le seul moyen pour pouvoir arranger cela, rectifier, elle a laissé le ketkoladav shetabo, uniquement d'enlever toute la colonne qu'il a écrit. Alors, quand le Ram veut dire enlever toute la colonne, il y a deux explications qui sont données ici dans le Rambam, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Tu enlèves toute cette colonne-là, et tu ne veux pas l'arranger. Mais une deuxième explication, c'est qu'en vérité, théoriquement, si tu arriverais à arranger cette colonne, eh bien, le Sefer Torah, c'est caché. Mais en général, dans ces erreurs-là, comment tu veux arranger? Il faut faire il y a toute une espace qui est déjà là, ou une espace qui devait être là. Comment tu vas la faire? Halakha Dalet. Dans le Rambam dit, vu que j'ai remarqué qu'il y a une grande confusion en la matière de tous ces rouleaux de Torah chez Raïti Bidvarim Elo, donc Ram, il a vu plein de Sefer Torah. Il a vu que la manière d'écrire un Sefer Torah, il y a une grande confusion. En plus de ça, le Ram, il a vu que de même les maîtres de la tradition, chez Kodvim ou Mechabrim, que eux, donc, ils écrivent les livres de Torah et ils composent les livres de Torah, ils disent donc où est-ce qu'il faut mettre un stuma et ptucha. Il a vu que ils sont en désaccord. Donc cette chose-là, c'est quoi les parachutes qui sont ptuchot, c'est lesquels qui sont stumot. Que machloket asfarim shesomchim aleim. Donc comme en fonction donc des accords qu'ils ont sur quel livre donc ils s'appuient. Alors là, il dit chacun lui s'appuie sur ce livre-là, l'autre sur un autre livre. Et c'est un livre de Torah. Donc, il dit dans ce Sefer Torah c'est écrit comme ça, dans l'autre Sefer Torah c'est écrit comme ça. Le Ram lui dit je vais tout clarifier. C'est la raison pour laquelle que j'ai vu ici que ça vaut le coup, il faut écrire tous les parachiotes donc ils sont ouverts et fermés. Et de même, le Ram à la suite de ça, donc il va nous expliquer longuement, donc il va nous mentionner tous les parachiotes Ptuchot et Stumot qui sont dans tous les Chumashim. En plus de ça, à la suite aussi, Vetsurat Ashirot, le Ram va nous dire aussi la forme, comment on écrit les cantiques dans la Torah, aussi bien le cantique donc du Az Yashir dans Parashat Beshalach, et aussi bien le cantique de la Parashat de Haazinu. Pourquoi le Ram fait ça? De manière que, basé sur ce que le Rambam va dire, chacun pourra rectifier donc tous les livres de Torah ou la Guiamen et corriger, regarder si c'est en effet c'est bien écrit comme il faut. Le Rambam me dit sur quel livre lui s'est appuyé pour faire tout ces corrections-là, ou bien pour dire que ça c'est Ptucha et ça c'est Stuma. Le Rambam dit, c'est un livre qui est connu
en Égypte, qui est connu donc pour être un très précis, Shokol el-Arba ve'esrem Sfarim, qui englobe dans ce livre-là les 24 livres de Torah, Nevim et Ktuvim. On trouve il y a 24 livres. Shaya Birushalayim, Meshanim, la Giel Menu Asarim, qui était, ce livre-là se trouvait à Yerushalayim depuis des années. De là-bas, on corrigeait les livres. Sur ce livre-là, tout le monde s'y appuyait, il comptait les fichiers Guillaume Ben Asher, parce que celui qui l'a corrigé, c'était Ben Asher, son nom, c'était, cette personne-là, c'était Reb Aaron, le fils de Moshe, de la tribu de Asher, on l'appelait Ben Asher. Vedigdeg Boshanim. Et Ben Asher, il a étudié de manière approfondie pendant de nombreuses années, pour savoir exactement comment il faut l'écrire, Moshe Tiko, comme, donc il a corrigé plusieurs fois. Ve'alav samarti besefer Torah shekatavti kilchato. Le Rambam dit, d'ailleurs, moi aussi, le Rambam lui-même, il a écrit un Sefer Torah, qu'il a écrit comme il se doit, et il a écrit donc basé comme Ben Asher l'a corrigé. Maintenant, le Rambam va nous mentionner dans le livre de Bereshit, après dans le livre de Shemot, et dans le livre de Vayikra, dans le livre de Bamidbar, dans le livre de Dvarim, tous ces parachiotes-là, donc lesquels sont ptuchot, lesquels sont stumot. Donc on va lire chacune des parachiotes, donc qui sont ptuchot et stumot. Le Rambam va nous dire plusieurs, après il va nous dire ils sont tous ptuchot, ou il y en a tant de ptuchot, tant de stumot, etc. Et vu que j'ai avec moi mon fils Yosef Shmuel, avec qui j'ai l'honneur, le mérite, le plaisir et le privilège d'étudier chaque chapitre avant de l'enseigner en ligne, eh bien c'est lui qui va lire les parachiotes qui sont ptuchot et stumot. Bechavod, on t'écoute, Yosef Shmuel. Sefer Bereshit, le livre de Bereshit. Yehi Rakiaï, Kavua Maim, Yehi Merot, Tishretsu Amaim, Totse Haaretz, Vayechulu, et les Toldot Hashamaim, Kulan, tous, c'est des paragraphes Ptuchot. Ven Sheva Parashiot, et il y a 4 parachutes. Il y a 4 paragraphes. Non, 7 parachutes. Elaïsha Amar, Ula Adam Amar, Shten, ces deux-là, c'est des parachutes stumot. Veimer Hashem Lokim, une paracha ptucha. Va Adam Yada, Ze Sefer, Veichi Shed, Veichi Enosh, Veichi Kenan, Veichi Malael, Veichi Yered, Veichi Chanor, Veichi Metushelach, Veichi Lamer, Veichi Noach, Achatesre parachutes Elou. Ces 11 parachutes, Kulan stumot, ils sont tous stumot. Vayar Hashem et les toldot noirs. Shten, ces deux, c'est des parachutes ptuchot. Veimer Lokim les noirs. Veidaber Lokim el noir. Veimer Lokim el noir. Shloshtan, ces 3, c'est des stumot. Veiu bene noir. Veili toldot bene noir. Shten, ces deux-là, c'est des parachutes ptuchot. Kenan Yalad, ou les Shem Yulad. Shten, ces deux-là, c'est des stumot. Vei Kolaret et les toldot Shem. Shten, ces deux, c'est des ptuchot. Ve'ar Parshad Chai, Veshela Chai, Vechi Ever, Vechi Peleg, Vechi Reu, Vechi Sroub, Vechi Nachor, Vechi Terach Kulan, c'est tous des stumot. Shmone parachot, c'est tous 8 parachutes. Vayomer Hashem el Avram, Vayira, Vayibime Amrafel, Shloshtan, ces 3, c'est des ptuchot. Achar Advarim, Vesara Yeshet Avram, Vayehi Avram, Veimer Lokim el Avram, Arbatan, ces 4, c'est des stumot. Vayera Elav, c'est une parcha ptucha. Vayisa Misham, Vachem Pakat, Shten, ces 2, c'est des stumot. Vayehi Baed, Vayehi Achar Advarim, Veyucha Yisara, Arbatan, ces 4, c'est des ptuchot. Vavram Zaken, c'est une stuma. Vayosef Avram, Vele Toldot Ishmael, Vele Toldot Yitzchak, Veyirav, Arbatan, ces 4, c'est des ptuchot. Vayi Esav, Vayi Kizaken, Yitzchak, Vayitse Yaakov, Shloshtan, ces 3, c'est des stumot. Vayishlach Yaakov, c'est une ptucha. Vayavo Yaakov, Vatet Sejina, Shten, ces 2, c'est des stumot. Vayimer Lokim, Vayira Elokim, Veyubne Yaakov, Vele Toldot Esav, Arbatan, ces 4, c'est des parachutes ptuchot. Et les Bene Seir, c'est une stuma. Vele Amlachim, Vayishev Yaakov, Vayibaetaï, Shloshtan, ces 3, c'est des ptuchot. Veyosef Urat, c'est une paracha stuma. Veyi Achar Dvarim, Veyi Miketz, Shten, ces 2, c'est des ptuchot. Veyi Yashelav Yehuda, Vele Shmot, Vet Yehuda, Shloshtan, ces 3, c'est des stumot. Veyi Achar, Vayikra Yaakov, Shimon, Velevi, Yehuda, Zvulun, Issachar, Kulan ptuchot, c'est tous des ptuchot. Ve'en Shesh, il y en a 6. Dan,
Gad, Measher, Naphtali, Ben Porat, Hamish, Tan, c'est 5, c'est des stomos. Binyamin, Ptucha, c'est une paracha Ptucha. Minyana Ptuchot, le nombre des Ptuchot, Shalosh Varbaim, 43. Vastumot, et les parachutes Stumot, Shmone Varbaim, 48. Akol, en tout, Achad Vechishim parachutes, 91 parachutes. Sefer Vele Shemot, Sefer de Parashat Shemot, le livre de Parashat Shemot. Des parachutes de Shemot. Vayakom Melech Hadash, Vayilech Ish, Vayamim Rabim. Shloshtan, c'est 3, c'est des Ptuchot. Moshe Yaroe Stuma, c'est une Stuma. Vayilech Moshe, Vayimer Hashem el Aaron, Shten, c'est 2, c'est des parachutes Ptuchot. Vayidaber Lokim el Moshe, c'est une Stuma. Vayidaber Hashem el Moshe, Vayidaber Hashem el Moshe ve'el Aaron, Shten, c'est 2, c'est des Ptuchot. Et les Rashi Bet Avotam, Vayidaber Hashem el Moshe, Shten, c'est 2, c'est des Stumot. Vayimer Hashem el Moshe, Vayimer Hashem el Moshe ve'el Aaron, Shten, c'est 2, c'est des Ptuchot. Vayimer Hashem el Moshe Kaved, Vayimer Hashem el Moshe mor l'Aaron, Shten, c'est 2, c'est des Stumot. Vayimer Hashem el Moshe, c'est une Ptucha. Vayimer Hashem el Moshe et mort el Aaron. Vayimer Hashem el Moshe Ashkem Baboker, Shten, c'est 2, là, c'est des Stumot. Vayimer Hashem el Moshe bo el Paro, Vayimer Hashem el Moshe ve'el Aaron, Shten, c'est 2, c'est des parachutes Ptuchot. Vayimer Hashem el Moshe Ashkem, c'est une Stuma. Vayimer Hashem el Moshe Nete, Vayimer Hashem el Moshe bo el Paro, Shten, c'est 2, c'est des Ptuchot. Vayimer Hashem el Moshe, Vayimer Hashem el Moshe Nete Yadecha Barbe, Stuma, c'est une Stuma. Vayomer Vayichosher, Vayomer Od Nega, Shten, c'est 2, c'est des Ptuchot. Vayimer Moshe, Vayimer Hashem el Moshe, Vayimer Hashem el Moshe ve'el Aaron, Shloshtan, c'est 3, c'est des Stumot. Vayikra Moshe, c'est une Ptucha. Vayibach Hatzi Alayla, c'est une Stuma. Vayisou Bnei Israël, Vayimer Hashem el Moshe ve'Aaron, Shten, c'est 2, c'est des Ptuchot. Vayibetzem, c'est une Stuma. Vayidaber Kadesh li, Vayakie ve'echa, Shten, c'est 2, c'est des Ptuchot. Vayibeshalach, c'est une Stuma. Vayidaber ve'eshuvo vayichanu, Vayimer Hashem el Moshe Matchitzak Elai, Vayomer Hashem el Moshe Netet Shadecha, Az Yashem Moshe, Vatchikach Miriam, Chamishtan, c'est 5, c'est des Ptuchot. Vayisa Moshe, Vayavo Elima, Vayomer Hashem el Moshe Inen Mamchir, Shloshtan, c'est 3, c'est des Stumot. Vayidaber Hashem el Moshe, c'est une parasha Ptucha. Vayomer Hashem el Moshe, c'est une Stuma. Vayisu Kol Hadad, Vayivu Amalek, Vayomer Hashem el Moshe Ktov Zot. Vaishma et Trouba, Chodesh Ashlish, Chamishtan, c'est 5, c'est des Ptuchot. Vayidaber Elokim, Anochi, Lotchisa, Shloshtan, c'est 3, c'est des Stumot. Zachor, c'est une Ptucha. Kabed, Lotchirtzach, Lotchinaf, Lotchinov, Lotane, Lotachmod, Kulan, c'est tous des Stumot. Vencheva, et il y en a 7. Vecholam, c'est une parasha Ptucha. Vayimer Hashem el Moshe, c'est une parasha Stuma. Vela Mishpatim, c'est une Ptucha. Vechim kom Akish, Pri Yazidish, Makavi, Vegonavish, Mekalel Aviv, Vechi Yerivon, Pri Akish, Pri Natsu, Pri Akish, Kulan, c'est tous des Stumot. Veneser, il y en a 10. Pri Garshor, c'est une Ptucha. Vechi Iftachish, Pri Dovshorish, Kignovish, Kiaverish, Kitetzeish, Kitenish, je reprends, Kitetzeesh, Kiten Ish, Kulan, c'est tous des Stumot. Vencheva, il y en a 7. Vrishal, c'est une Torah. Vrifate, Machashefa, Zoveach, l'Elokim, Shloshtan, c'est 3, c'est des Stumot. Nkeser, c'est une Torah. Elokim, Lotekale, Lotchsal, Kichiga, Kichire, Lotate, Chamishtan, c'est 5, c'est des Stumot. Ineanoch, c'est une Torah. Lotchie, Meshakela, c'est une Stuma. Vel Moshe Amar, c'est une Ptucha. Vayimer Hashem, c'est une Stuma. Vayidaber Hashem, c'est une Ptucha. Vasu Aaron, c'est une Stuma. Vasita Shulchan, Vasita Menorah, Shten, c'est 2, c'est des Ptuchot. Veta Mishkan, c'est une Stuma. Vasita et Akrashim, c'est une Ptucha. Vasita Parochet, Vasita et Amizber, Vasita et Chatza Mishkan, Vata Tetzave, Vata Krev, Chamishtan, c'est 5, c'est des Stuma. Vasu et Aifot, c'est une Ptucha. Vasita Mishbetzot, Vasita Choshen,
ועשית את מעיל, ועשית ציץ, וזה הדבר, וזה אשר תעשה כולן, זה tous des סתומות, ואין שש יום עסיס. ועשית מזבח, וידבר de la paracha de Kitissa, וידבר de la paracha de ועשית כיור, וידבר de la paracha de בסמים, ארבעתן צקת שדה פרשיות פתוחות, ויאמר de la paracha de קח לך סמים, וידבר de la paracha de ראה קראת שתיהן שדה סתומות, ויאמר השם סין פתוחה, ויתן אל משה סין סתומה, וידבר de la paracha de לך רד, ויפן וירד שתיהן שדה פתוחות, וידבר de la paracha de לך למזה סין סתומה, ויאמר משה, ויאמר השם אל משה גם, ויאמר השם אל משה פסל, ויאמר השם אל משה כתב. Je reprends, ויאמר השם אל משה פסול, ויאמר השם אל משה כתוב. ארבעתן צקת שדה פתוחות, ויקל משה סין סתומה, ויאמר משה אל בני ישראל שתיהן שדה פתוחות, ויעשו כל חכם לב סין סתומה, ויעש יריות סין פתוחה, ויעש את הקרשים סין סתומה, ויעש בצלאל, ויעש את השולחן, ויעש את המנורה, ויעש את מזבח הקטורת, ארבעתן צקת שדה פתוחות, ויעש את מזבח העולה, ויעש את הכיור, ויעש את החצר, אלה פקודי כל הזהב, חמישתן צסן שדה סתומות, ויעש את האפוד שהן פתוחה, ויעשו את אבני שהן סתומה, ויעש את החושן, ויעש את מעיל, שתיהן שדה פתוחות, ויעשו את הקוטנות, ויעשו את ציץ, ותכלת שלושתן trois שדה סתומות, ויביאו את המשכן, וידבר de la paracha de ביום החודש, שתיהן שדה פתוחות, ויהי בחודש הראשון, ויקר ויתן את השולחן, וישם את המנורה, וישם את מזבח, וישם את מסר, וישם את הכיור, ויקם את החצר, כולן זה tous des סתומות, ואין 8 ירנבית, ויחס הענן סין פתוחה, מניין הפתוחות, le nombre des פתוחות 9 ו-60, 69, ומניין הסתומות, le nombre des סתומות 5 ו-60, 95, הכל en tout 104 ו-60 פרשיות, 164 פרשיות. ספר ויקרא, le livre de ויקרא, ואם מן הצאן סין סתומה, ואם מן העוף סין פתוחה, ונפש כי תקריב וכי תקריב, ואם מנחה, ואם מנחת, ואם תקריב חמישתן, שסנק שדה סתומות, ואם זבר, ואם מן הצאן, ואם מז, וידבר, ואם כל הדת אשר נשיא, ואם נפש, ואם כבש, ונפש כי תחתה, כולן צטוס דה פתוחות, ואין 9 יום הנפש, ואם לא תשיג, וידבר השם שתיהן שדה סתומות, ואם נפש, וידבר נפש, וידבר צו, שלושתן trois שדה פתוחות, וזאת תורת סין סתומה, וידבר de la paracha de זה קורבן, וידבר אל אהרון, וזאת תורת האשם, וזאת תורת זבח, וידבר על בני ישראל, וידבר קח את אהרון, כולן זה tous des פתוחות, ואין 6 יום עסיס. ויהי ביום השמיני סין סתומה, וידבר השם אל אהרון, וידבר השם אל משה, שלושתן זה trois שדה פתוחות. וזה לכם, וכי ימות שתיהן שדה סתומות, וידבר de la paracha de איש התתעשו, וידבר de la paracha de אדם כי נגע צרעת ובשר. ארבעתן צקת שדה פתוחות, הו בשר, סין סתומה, ואיש או אישה סין פתוחה, ואיש או אישה כי יהיה באור בשרם, ואיש ימרד והבגד, שלושתן זה trois שדה סתומות. וידבר de la paracha de זאת שיהיה סין פתוחה, ואם דל סין סתומה, וידבר de la paracha de חי תבואו, וידבר de la paracha de דברו על בני ישראל, שתיהן שדה פתוחות. ואיש כי תצא סין סתומה, ואיש כי תשיה סין פתוחה, ואיש כי יעזוב סין סתומה, וידבר de la paracha de החרימות, וידבר de דבר אל אהרון, וידבר de la paracha de דבר על בני ישראל, שלושתן שדה פתוחות. איש, ערוות אביך, ערוות אשת אביך, ערוות אחותך,
ערוות בת בנך, ערוות בת אשת, ערוות אחות אביך, ערוות אחות אמך, ערוות אחי אביך, ערוות כלתך, ערוות אשת אחיך, ערוות אישה, כולן סתומות, c'est tous des סתומות בין 12, il y en a 12. וידבר de la paracha de דבר אל כל הדת, וכי תבואו אל הארץ, שתיהן, ces deux-là, c'est des פתוחות, וכי יגור זה עם סתומה, וידבר באשר ייתן מזרעו, וידבר de la paracha d'aשר ייתן מזרעו, ויאמר השם אל משה אמור לכהנים, שתיהן, ces deux-là, c'est des פתוחות. והכהן הגדול מאחיו וידבר, de la paracha de דבר אל האחרון, שתיהן, ces deux-là, c'est des סתומות. וידבר de la paracha de Vaïnazou, וידבר de la paracha de דבר אל האחרון ובניו אל כל בני, שתיהן, ces deux-là, c'est des פתוחות. וידבר de la paracha de שור au כסב, סתומה, c'est une סתומה. וידבר de la paracha דבר אל בני ישראל et les מועדי השם, וידבר de la paracha de כי תבואו אל הארץ, שלושתן, ces trois-là, c'est des פתוחות. וספרתם לכם, c'est une סתומה. וידבר de la paracha de וחודש השביעי, c'est une פתוחה. וידבר de la paracha de אח בעשור, c'est une paracha סתומה. וידבר de la paracha de ב15 יום, וידבר de la paracha de צו את בני ישראל, לקח את הסולת, שלושתן, זה trois, c'est des פתוחות. ויצא בן אישה, c'est une סתומה. וידבר de la paracha הוצא את המקלל. וידבר de la paracha בהר סיני, שתיהן, c'est de là, c'est des פתוחות. וספרת לך, כי ימות אחיך, כי ימוך אחיך, ואיש קימתו, וכי ימוך אחיך ומתה, וכי ימוך אחיך עמך, וכי תשיג יד גר, ששתן, c'est des סתומות. אם בחוקותיי ואם לא תשמעו לי, שתיהן, c'est de là, c'est des פתוחות. ואם בזאת c'est une סתומה, וידבר de la paracha איש כי יפלי, c'est une פתוחה. ואם בהמה c'est une סתומה, מניין הפתוחות. Le nombre des פתוחות, 250, 52. והסתומות, les סתומות qu'il y a dans le livre de ויקרא, 6 ו-40, 46. הכל, en tout, 8 ו-90, 98. ספר במדבר, le livre de במדבר. ויהיו בני ראובן, c'est une סתומה. לבני ראובן, לבני גד, לבני שמעון, לבני גד, לבני יהודה, לבני יששכר, לבני זבולון, לבני יוסף, לבני מנשה, לבני בנימין, לבני דן, לבני אשר, בני נפתלי, אלה הפקודים. וידבר de la paracha אח את מטה לוי, וידבר de איש על ג'גלו, כולן, tous des פתוחות. Et il y en a 14. דגל מחנה ראובן ונסאואל, דגל מחנה אפרים, דגל מחנה דן, ארבעתן, c'est 4, c'est des סתומות. אלה פקודי ואלה תולדות, וידבר de la paracha הקרב, וידבר de la paracha ואני, וידבר de la paracha קוד, חמישתן, c'est 5, c'est des פתוחות. ולקיעת, ויאמר de la paracha de קוד, שתיהן, c'est de là, c'est des סתומות. וידבר de la paracha קח, וידבר de la paracha de נשוא, וידבר de אל תכריתו, וידבר de נשוא, ארבעתן, c'est 4, c'est des פתוחות. בני מררי ופקודי בני גרשון, שתיהן, c'est de là, c'est des סתומות. וידבר de la paracha צו, וידבר de la paracha איש או אישה, וידבר de la paracha איש כי תשתה, וידבר de la paracha איש או אישה כי יפלי, וידבר de la paracha דבר על אהרון, חמישתן, c'est 5, c'est des פתוחות. יברכך יעל, יישא ושמו, ויהי ביום כלות, ויהי המקריב, כולן, c'est tous des סתומות, ואין 6 יום 6. ביום השני, ביום השלישי, ביום הרביעי, ביום חמישי, ביום החמישי, השישי, השביעי, השמיני, התשיעי, העשירי, ביום ה-12, ביום 12, זאת חנוכה. וידבר לפרשה בהעלותך, וידבר de
car et Alevim, Kulan Ptuchot, c'est tous des Ptuchot Venarba Israël, il y en a 14. Vaïdaber, des Zot Asher l'Alevim, de la parasha Zot Asher l'Alevim. Stuma, c'est une Stuma. Vaïdaber de la parasha Vayasu. Vaïdaber de Chihi et Tamé. Shten, c'est de là, c'est des Ptuchot. Viyamakim, c'est une Stuma. Vaïdaber de la parasha Selecha. Vaïbashana Shenit. Shten, c'est de là, c'est des Ptuchot. Vaïmer Moshe Lechovav. Vaïbintsua. Shten, c'est de là, c'est des Stumot. Vaïhiam Kemitoneni. Vaïmer de la parasha Esfali. Vaïmer de la parasha Hayad Hashem Chikta. Vatedaber Miriam. Arbatan, ces quatre-là, c'est des Ptuchot. Vaïmer Hashem Pitom, c'est une Stuma. Vaïmer de la parasha Ve'avia. Vaïdaber de Shlach Lecha. Vaïmer Hashem de la parasha Adana Yinatsuni. Vaïdaber de la parasha Ve'admatai. Vaïdaber de la parasha Chitavo. Vaïdaber de la parasha Bevoachem. Kulan, c'est tous des Ptuchot. 26, il y en a 6. Vechi Tishgu. Veim Nefeshach. Shten, c'est de là, c'est des Stumot. Veiu Ben Israël. Petucha. Veimer de la parasha Matchumat, c'est une Stuma. Veimer de la parasha Vasulaim. Vaikar Korach. Shten, c'est de là, c'est des Ptuchot. Vaidaber de la parasha Hibadlu. Vaidaber de la parasha Healu. Vaidaber de la parasha Hemor El Elazar. Shloshtan, ces trois-là, c'est des Stumot. Vailonu, c'est une Ptucha. Vaidaber de la parasha Heromu, c'est une Stuma. Vaidaber de la parasha Vekach Mitam. Vaimer de la parasha Hashev. Vaimru Ben Israël. Shloshtan, ces trois-là, c'est des Ptuchot. Vaimer Hashem El Aaron, c'est une Stuma. Vaidaber Hashem El Aaron, c'est une Ptucha. Velivne Levi, c'est une Stuma. Vaidaber de la parasha Vehel Alevim. Vaidaber de la parasha de Zot Rukat Torah. Vayavo Ben Israël. Vaidaber de la parasha Kachet Amate. Arbatan, ces quatre-là, c'est des Ptuchot. Vaimer de la parasha Yan Lo Emate. Vaishlach Moshe. Shten, c'est de là, c'est des Stuma. Vaisum Kadesh, c'est une Ptucha. Vaishma Kenani, c'est une Stuma. Vaisum Yorar, c'est une Ptucha. Az Yashir, c'est une Stuma. Vaishlach Israël, c'est une Ptucha. Vayar Balak, c'est une Stuma. Vaishev Israël, c'est une Vaidaber de la parasha Finchas. Vaidaber de la parasha Tzaror. Vaimer Hashem. Arbatan, ces quatre-là, c'est des Ptuchot. Bene Shimon, Bene Gad, Bene Yehuda, Bene Issachar, Bene Zevulun, Bene Yosef, et les Bene Ephraim, Bene Binyamin, et les Bene Dan, Bene Asher, Bene Naphtali, Kulan, c'est tous des Stumot. Venachad Esre, et il y en a 11. Vaidaber Hashem, c'est une Ptucha. Velepkuda Levi, Vachikeravena Benot. Shten, c'est de là, c'est des Stumot. Vayomer de la parasha Chen Benot Salfechad. Vayomer de la parasha Tzelofrad. Vayomer de la parasha Ale. Shten, c'est de là, c'est des Ptuchot. Vaidaber Moshe, c'est une Stuma. Vaidaber de la parasha Tsar. Viyam HaShabbat. Urashi Chodshechem. Shloshtan, c'est trois-là, c'est des Ptuchot. Frodash HaRishon. Viyam HaBikum. Shten, c'est de là, c'est des Stumot. Frodash HaShvi'i, c'est une Ptucha. Uvasor, Uvchamisha Asar. Uviyam HaSheni. Ashlishi, Arvi'i. Chamishi, Ashishi, Ashvi'i. Shmini, Kulan, c'est tous des Stumot. Ventesha, il y en a 9. Vaidaber Moshe. Vaidaber Hashem. Shten, c'est de là, c'est des Ptuchot. Vaitsu Moshe Velazar. Vaimer Lazar. Vaimer de la parasha Sa. Shloshtan, ces trois-là, c'est des Stumot. Miknerav, c'est une Ptucha. Vaimer Imatzanu. Vaitchuelav. Shten Stumot. Vaimer, c'est de là, c'est des Stumot. Vaimer Elemase. Shten, c'est de là, c'est des Ptuchot. Vaishma Kenani. Vaidaber de la parasha Veharvot. Shten, c'est de là, c'est des Stumot. Vaidaber de la parasha Tzavat Ben Israël. Vaidaber de Elishemot Anashim. Vaidaber de Veharvot Moav. Vaidaber de Daber Ben Israël, de la parasha Daber Ben Israël. Vekrevu Rashi Avot, Ramishtan, c'est 4. C'est 5, c'est des Ptuchot. Minyan Ptuchot, le nombre des Ptuchot qui sont dans la parasha qui sont dans le Sefer
במדבר 2,92, והסתומות, et les nombres de stumot qui sont dans le Sefer Bamidbar, 66, הכל en tout, 158, 158. Sefer Ele Advarim, le livre de Ele Devarim. ויאמר השם אלי, ונפן ונעבור. וידבר השם, ונפן ונעבור. וידבר השם, ויאמר השם אלי, ראה, ואתחנן, חמישתן, צסנק, שדה, סתומות, ואתה ישראל. כי תוליד בנים, אז יבג'יל, ויקרא משה, ארבעתן, צקתלה, שדה פתור. אנוכי, לא תשיסה, שמור, כבד, לא תשרצח, לא תשנף, לא תגנוב, לא תענב, לא תחמוד, ולא תשתווה. את הדברים כולן סטוס די סטובות, 11 יונה 11. שמע ישראל צאין פתוחה. ויה כי יביאך, לא תנסום, תשאלך כי יביאך, ארבעתן צקתלה שדה סתומות. ויה יקב צאין פתוחה. כי תאמר צאין פרשה סתומה. כל המצווה וים שכוח, שמע ישראל בית ההיא, ואתה ישראל, חמישתן צסנק שדה פתוחות. כי הארץ וים שמוע, כי משמר ששמעון, ראה נוחי ויה כאבך, כי יחית, כולן סתומות, סטוס די סתומות ואין 7 יומס, כפה, סין פתוחה, כי יסיתך, כי תשמע, בנים אתם, לא תאכל, את זה תאכלו, כל ציפור טהורה, כולן סתומות, סטוס די סתומות ואין 6 יומס, 10 סין פרשה פתוחה. מקצה 3, מקץ 7, כי יהיה בך אביון, ימכר לך. 4 צקת די סתומות, כל הבכור שמור את החודש, שמור את חודש, שתיהן שדולה שדה פתוחה. 7 שבועות צאין סתומה, חג הסוכות צאין פתוחה. שופטים ושוטרים, לא תשתה לך, לא תשבח, כי מצא בקרבך, 4 צקת לה שדה סתומות, כי יפלה צאין פתוחה, כי תבוא. לא יהיה לכהנים, וזה יהיה, וכי יבוא הלוי, כי אתה בא. כי יחית כולן סתומות, סטוס די סתומות ואין 6 יומס. וכי יהיה איש סין פתוחה. לא תשיג, לא יקומת, כי תצא למלחמה, כי תשכחה ועלייה, תקצור עלייה, חמישתן סנקציה די סתומות. כי מצא חלל, פתוחה סין פתוחה, כי תצא למלחמה, כי תשען על האיש, כי יהיה לאיש, וכי יהיה באיש. לא תשירת שור, לא תשירת חמור, לא יהיה כלי, כולן סטוס די סתומות ואין 7 יונה סט. כי יקרא סין פתוחה, כי תבנה, לא תחרוש, גדילים תעשה, כי ייקח איש. ואם אמת היה, כי מצא איש, כי יהיה נערה, ואם בשדה, כי ימצא איש נערה, לא ייקח איש, לא יבוא פצוע דקה, לא יבוא ממזר, לא יבוא המוני, לא תתאר אדומי, כי תצא מחנה, לא תסגיר, לא תשדשה, לא תשיר, כי תשדוך, כי תבוא בכרם, כי יבוא בכמה דריך, כי ייקח איש אישה ובעלה, כי ייקח איש אישה חדשה, כי מצא איש ישמר בנגע הצרת, כי תשל, לא תשוק, לא יומתו, לא תתה, כי תקצור, כי תרבות, כי יריב, כי ישבו אחים, כי נצו אנשים, לא יהיה לך בכיסך, כולן סתומות, סטוס די סתומות, בין 530 יונה 35. זכור, והיה כי תבוא שתיהן שדה פתוחות, כי תחלה. היום הזה, שתיהן שדולה שדה סתומות. ויצא משה וזקנה שדין פתוחה. וידבר משה, ויצא משה טעם, ארור האיש, ארור מקלה, ארור משיג, ארור משגה, ארור מטה, ארור שוכב עם כלבים, ארור שוכב עם אחותו, ארור שוכב עם חותנתו, ארור מכה, ארור לוקח, ארור אשר לא יקים, כולן סתומות, סטוס די סתומות ואין 13 יונה 13. והיה עם שמוע, והיה עם לא תשמע, שתיהן שדולה שדה פתוחה. אלה דברי ברית סין סתומות, ויקרא משה אל כל ישראל. אתם ניצבים, שתיהן שדולה שדה פתוחות. והיה כי יבואו כי מצווה, ראה נתת ששלושתן תתחולה שדה סתומות. וילך משה סין פתוחה, ויקרא משה סין סתומה. ויאמר השם אל משה, הן אז יראו השמיים, ויבוא משה,
וידבר השם אל משה בעצם, זאת הברכה, חמישתן, סין פתוחות, צידי פתוחות, וזאת ליהודה, סין סתומה, וללוי, סין פתוחות, ולבנימין, וליוסף, ולזבולון, ולגד, ולדן, ולאשר, ויהיה על משה, כולן, c'est tous des סתומות, ואין שבע יונה, 7. Minyana Pturot. Le nombre des Pturot chez les Seferzé de ce livre-là, c'est-à-dire le livre de Devarim, Arba ou Shloshim 34. 20 Stumot, et les Stumot qui sont dans la paracha de Devarim, 20 Stumot et les Stumot et les Stumot qui sont dans le livre de Devarim, Mea Arba Vesrim 124. Akol, en tout, Mea Ushmone Vechamishim 158. Vas-y. Minyan Pturot Kol la Torah, le nombre des Pturot de toute la Torah, Matayim Vechishim 290. Minyan Astumot, et le nombre des Stumot, Shlosh Meot, Shaveshivim 379. Akol, en tout, 669. Tsurat Shirat Azinu. Comment est la forme de cantique de Azinu? Le Rambam nous dit Kol Shita Veshita, chaque ligne, yesh b'emtza revach echad, au milieu il y a un espace. Que Tsurat a paracha Astuma, comme la forme, une paracha qui est fermée, donc au milieu il y a un espace. Venimtzat Kol Shita Chaluka Lishtaim. Il se trouve donc que chaque ligne, elle est partagée en deux. Vekod vinota besheva veshishim shitot. On l'écrit en 67 lignes. Ve'elu ena teivot. Voici les teivot les mots chez Berosh qui sont écrits au début de Kol Shita veshita, au début de chaque ligne. Vas-y Yosef Shmuel, Azinu. Azinu, Yarov, Kiseirim, Ki, Atsu, El, Shiret, Alei, Alo, Zechorban, Ale Hashem, Alo, Zechorban, Chel, Yatzef, Ki, Imetzaeu, Yesoveveneu, Kenesher, Hashem, Yarkiveu, Vayenikeu, Chemat, Bene, Vadam, Shamanta, Vainabel, Betoevot, Elokim, Lo, Vatishkach, Mikas, Ere, Banim, Kiasuni, Begoy, Vatishkach, Vatelat, Chitzai, Vaketev, Im, Gam, Ashbita, Pen, Velo, Ven, Yavinu, Shnaim, Vashem, Vaivenu, Umishadmot, Ashkelot, Verosh, Chatum, Leed, Vachash, Veal, Veefes, Tsur, Ishetu, Vayehi, Vehen, Machatzti, Ki, Him, Ashiv, Ashkir, Midam, Arninu, Venakam. Donc tout cela, c'est ce qu'il y a dans la colonne donc, de droite. Dans la colonne même, elle est partagée en deux. Donc ce qui est la colonne de droite, c'est ce que Yosef Shmuel vient de nous lire. Maintenant, le Ram va nous dire Ve'eilu ena tevot. Donc voici donc les mots Berosh kol chatzi shita acharona, qui sont donc dans la deuxième rangée, dans la deuxième donc, partie de la colonne. Shehen be'emtza adav, donc ils sont au milieu de la colonne. Vetishma, Chizal, Vechirvivim, Avu, Ki, Tzadjik, Dor, Ham, Hushal, Bafrido, Lemispar, Yaakov, Vetou, Utzreneu, Yifros, Vehen, Vayochal, Veshemen, Im, Vaishman, Vaitosh, Yakniu, Izbechu, Chadashim, Tsu, Vaya, Vayomer, Ki, Hem, Vani, Ki, Vatochal, Aspe, Meze, Veshen, Michutz, Amarchi, Lule, Pen, Ki, Lou, Echa, Im, Ki, Anave, Mohamed, Alo, Li, Ki, Vamar, Asher, Yakumu, Reu, Ani, Ven, Vamarchi, Vatochez, Ole, Misonai, Vechorbi, Merosh, Ki, Vechiper. Donc maintenant, après que le Ram nous a parlé de Shirat Azinu, la cantique donc de la paracha de Azinu, maintenant le Ram va nous parler de la deuxième Shira qu'il y a dans la Torah, donc le cantique de la mer, donc quand le peuple juif a traversé la mer Rouge, donc ce qu'on appelle le Az Yashir Moshe. Le Ram nous dit que Shirat Hayam, le cantique de la mer, on l'écrit
sur 30 lignes. Shita Rishona Kedak, à la première ligne, donc on l'écrit tout à fait normalement, comme on la voit ici. Shara Shitot, les autres lignes. Achat Manichim Bemtsa Rechav Echad. Sur une ligne, on laisse donc un seul espace. Bishne Mekomot Bemtsa. Pardon. Achat Manichim Reva Bishne Mekomot Bemtsa. C'est ça. Achat Manichim Bemtsa Reva Echad. Sur une ligne, on laisse seulement un seul espace. Et une autre ligne, on laisse un rêve à deux espaces au milieu, de manière que la ligne va être partagée en trois, comme voir 1, 2, 3, 1, 2, 3. Venim, ça il se trouve chez Revar Kenegdaktav, donc il se trouve qu'il y a un espace face à ce qui est écrit là, donc au milieu, il y a un Revar aussi bien au-dessus et aussi bien en dessous. Donc là c'est écrit, là donc il y a un espace au-dessus, en dessous. Donc je reprends, Nimtsa Revar Keneged Aktav, Ve Aktav Keneged Revar, et donc l'écriture est face au-dessus, ici à cet endroit, donc en face au Revar à l'espace, Ve Zoï Tsurata, et voici la forme de Tsuratayam, comment on l'écrit. Donc le Ram nous dit Ve Zoï Tsurata, en voici la forme. Vas-y Yosef Shmuel, Az Yashir. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם ויאמרו לאמור אשיר השם כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה בים עוזיב זמרשה קה ויהי לי לישוע זה לבן והוא אלוקי אביו ארמנו השם איש מלחמה השם שמו מרכיבות פרעה וחילו ירה בים ומפרש של צ'ף טובעו בים סוף תומות שחסימו ירדו במצולות כמו אבן ימינך השם נדר בכוח ימינך השם תשרס אויב וברוב גאונך תהרוס כמך תשלח ארונך יאכלי מור קשקש ורוח אפיך נאמרו מים יצאו כמונד נוזלים כפו תאומות בלווים אמר אויב ירדוף הסינגי יחלק שלל שמלאימו נפשי אריק רבי תורשמו יג'י נשבת ברוחך כי סמויים צללו כעופרת במים מג'ירים מי חמוך בכלים השם מי חמוך נהדר בקודש נורא תהילות תוסיף אלים נטשית עם נחת שפלאימו ארץ נחית בחסדך מזוגלת נעלת בעוזך אל נווה קודשך שמוע עמים ירכזון לאחז יושבי פלשת אז נבהלו אלופי דום אלי מואב יוחזמו רד נמו כל יושבי כנען שפול עליהם אימת הפחד בגדול זרועך אם הוא כוון עד יבוא עמך השם עד יבוא עמזוקת נתת תביאמו ותשתאמו בהמחלת רמחון את שבטך פעלת השם מידש השם כוננו ידיך השם ימלוך לעולם בית השם כי בסוס פרעה וריגבו ופרשיו בים השם והשם אליהם מהים ובני ישראל ילכו ביבשה בתוך הים. Le Rambam conclut le chapitre en disant que quand la Torah coule dans toute la Torah, même Beshira, même Beshira, que ce soit dans les cantiques, soit dans le reste de l'écriture, il kaven, shete, ot, smucha la chaverta beyoter, doit faire attention que chaque lettre va être proche de l'autre lettre, le titbagba, d'un autre côté, qu'elle ne se colle pas à l'autre lettre, le titrach maintenant non plus, c'est pas trop loin de l'autre lettre, que chez le Torah, teva, tevot, pour pas que un seul mot, il a l'air comme deux mots, vu que l'espace était trop grand entre une lettre et l'autre. Et là, il y a ben hot, leot, tichut asara, il faut qu'il y a entre une lettre et l'autre, une autre lettre, donc comme la taille fine comme un cheveu. Puis michik hot meot, kede sheteraya teva, kishte tevot, s'il a éloigné une lettre d'une autre jusqu'à l'impression, donc le mot est considéré comme deux mots, c'est non plus un mot, mais c'est deux mots parce que ça donne l'impression. À qui est-ce qui va juger ça? Les Tinok Shenerag, il a un enfant qui n'a pas l'habitude de lire, donc on lui demande à lui de lire. Et si lui il a l'impression que c'est deux mots à la place d'un mot, Arezé Passal, le Sefer Torah donc est invalide, Hachi Taken, jusqu'à qui va arranger. En tous les cas, on voit de ça, comment dans Sefer Torah, chaque mot, chaque lettre, chaque chose est extrêmement précis, comme chaque chose, quand on s'attache à Kadosh Baruch Hu. Des fois, on peut penser, bon, c'est la logique qui est ici. La Torah, c'est la sagesse. Donc, l'essentiel, c'est la partie intellectuelle qu'il y a dans ça. Et non, on voit que la partie de l'attachement avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas logique quand des choses humaines. Bon, notre humain peut dire, c'est comme ça que je vais m'attacher à Akadosh Baruch Hu. Mais c'est Dieu qui a décidé. Vu que c'est Dieu qui a décidé, Dieu l'a dit, c'est exactement comme ça, avec un tel Sefer Torah, avec tant de lettres, avec tant d'espace entre chaque lettre, etc., que tu peux t'attacher à moi. Une excellente journée, Mashiach now!